Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ба канали мо. Ба ҳама шумо хонаи обод, тани сиҳат, хотирҷамъӣ хоҳонам. имрӯз мо насиб боша иншалло нонбой мекунем. Бо мо бимонед. Якум ба мо чӣ даркора? Хай барои нонбой чӣ ҳам даркор нест. Намак, хамиртуруш, камакак равған, баъд об сар мекунем. ҳозир мо ордук шуде. Намакмона об мекунем, хамиртурушмона медозем. намаки мо об шуд, мо ҳозир хамиртуруша медозем. майда мекунем. хамиртурушмона об мекунем. хамиртурушмон об шид, камакак равған медозем. Камакак як қошиқам бигем мешавоем, як қошиқ медозем. кароки нонбойдам равған тамоман лозим нест. Камакак медозем. ба нонбойҳои калон равған айгуҷо ки равған медозам, акалон дар чӣ дидем ки камакак равған медозам, морам ҳамхел равған қатӣ кардам. орда медозем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. хамири нонбоя на он қадар сахт, на он қадар суст. ҳамиқай ки об нашава ҳамон хамир ҳамхел мехелемш. дӯстои гиромӣ, ина хамири мо на сустай, на сахтай. Бояд ки хамири нонбой намхел биёяд. гуфта намонам ин нонбой оддӣ нест. ира ранги ма ранги да танур мепазӣ ҳамхели нонбой тайёр мекунем. нонбои танурӣ. ҳарчанд ки мо да олмон ҳам бошем, расми хуби тоҷикона фаромӯш намекунем. барои ҳама мо авқотҳои миллира ҳеҷ вақт фаромӯш намекунем. авқотҳои миллӣ мо ҳама вақт бо мо тоҷико ҳастанд. дӯстои гиромӣ, на хамири мо ҳам расидак. ҳозир мебинем агар суст бошад чимш мекунем. оқативайш мекунем. кани бинем сустай мо пешакӣ духовкара гирён кардем да 200 градусда, барое ки ҳар духовка ҳар хела. ина хамири мо листам дар дуруни духовка мондагиён, барое ки гуфтум ки мо ранги нони дедонӣ мебандем. бо мо бимонед. ҳозир мо нишон медиҳем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. хел мегирем звуламона. ба чишам намемонем, ростшавиам намемонемш, барое ки чи мемонем ростш мекунем. дастакунадам тар мекунем ки тез. нонмона рост кардем. нигоҳ кунед чӣ кардем. листа мо пешакӣ дар духовка мондем, гарм кардем. нона рост кардем, тухмш мешимолем. тухмама бо шир тоно кардам. бо шир агар чӣ кунем, хиёл мекунем ки маззаи тухм камтарак мекунад. агар тухми холӣ қатӣ кунӣ, вақти нон пухтӣ камкам маззаи тухм мекунад. барои мо ҳама вақт шир қатӣ мекунем ё ки об қатӣ. шир ё об маззаи тухма мегирад. яъне ки маззаи тухм намекунад.
میگیرم. اون که سیاه دانه میکنیم. سیاه دانه رو که کردیم؟ این سفید دانه. کنجید. سفید دانه نه کنجید. کنجید میشه پیم. کنجید کودکان مغز میبینه. این سیاه دانه دا کنجید بسیار مغز میبینه. بوش خوشواکی. دهقانی میشه پیم. رو چه میمونی؟ خیلیش تو بختنش. این نونی ما را بینید گونه دوستان. این نونی نونبوی ما را بینید چه اومده؟ بهترین نون اومدگیه. با پزه با وقتی این نونی نونبوی میگوی نونی دیدونی ای را بین. با خدا نونی دیدونی. نونی دیدونی در پیش هیچ خرسیاشی. سب سرخب. خب مزه میتو. نونی سرخسی. میگیرم میبینید. میتونی اگر وایش مثل پشتش سرخ نشده باشه میتونم که با پشتش بگردونم. ایشم سرخ شده. نه دوستای گرامی اگر نگاه کنی نونی دیگدونی. اگر این طرف سرخ نشد پشتش میگردم. نه پشتش موندیم سرخ شده. نونی دیگدونی. اینو بینید دوستای گرامی نونی دیگدونی. تنوری. پشتم سرخ شده. سب سرخب. نونی تیار کنیم بهترین نونه. مزهش هم مزه نونبویه. باور که نونی نونبوی فرق نمیکنی. نونی تنوری فرق نمیکنی. میگه که نونی تنوری در تنور پختهش. چسبیدگی. پشتشم پشتشم اینه نونه خرسیش اومده گیم. بوش میکنن. خیلی با همین ویدیو ما تمام شد. با ما بیمانین که زنگوله را پخش کنین. لایک فراموش نکنین. کامنت نویسین. کامنتاری نویسین. کلوکلچیکه زنگوله را پخش زیر کنین تا که ویدیوهای نو با نو تر و تازه برای تماشا کنین. ما با شماییم دوستان گرامی تا ویدیوهای دیگر. Обязательно рецепт بکنین در خانه‌تان. با بگین در کامنتاری بنویسین با مزه یا که نو مزهش نیست. خیلی نمیدونم چه بگم. با مزه یا با مزه؟ ها با مزه یا با مزه. دختره که من آلمانی که خوندگه تاجیکی رو سرفرونه میره و گپ زنیشه. خدا حافظ.